नाज़रीन कराम, सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है, हालात खराबी की दहलीज पर हैं और इस कदर खराब हो सकते हैं कि फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। इस सारे मामले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 5-6 अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ये बताएं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी और किस तरह से ये खेल खतरनाक होने जा रहा है। इमरान खान के साथ एक नई गेम खेली जानी है और इसमें इंतखाबात अक्टूबर से आगे ले जाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। जबकि दूसरी जानिब समान पार्क से भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ। कप्तान कब निकल रहा है, मैदान में खिलाड़ियों ने कब उतरना है, इस हवाले से ऐलान भी हो गया। जबकि इस वक्त 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। परवेज इलाही के खिलाफ बड़ा महास भी खुल गया। परवेज इलाही की एक ऑडियो भी लीक हुई। जाहिर बात है उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों की क्लास ली और यहां तक कह दिया फवाद चौधरी पहले पकड़े जाते तो असम्बलियां तहलील ना होती। परवेज इलाही अब दोनों जानिब से निशाने पर हैं, हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ वाले भी। जबकि फवाद चौधरी की अहलिया को खतरनाक धमकियां कौन दे रहा है, इस हवाले से अहम तफसीलात आपको देंगे। हामिद मीर के भाई ये भाई बहुत ज्यादा बदनाम भी हैं अपने कामों ही की वजह से, लेकिन ये पंजाब काबीना में शामिल हो चुके। इस हवाले से भी खबर है, ये बड़ी अहम खबरें हैं। इन सारी खबरों को जल्द अज जल्द आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि परवेज इलाही जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और बार बार वो कहते रहे कि असेंबली तहलील ना करें। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर सही साबित हुआ मगर मैंने पार्टी से वफादारी अदा की। मगर अब इनकी ताज़ा ऑडियो लीक हुई, वो बात वही कर रहे हैं मगर इसमें फवाद चौधरी को नंगी गालियां दे रहे हैं। अब ये ऑडियो में बहुत से लोग अपनी निजी गुफ्तगू में इस अंदाज से बात करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह की गालियां हैं वो दे रहे हैं। ये ऑडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है, ऐसे मौका पर जब शुजात को हटाकर वजाहत को लगा दिया गया, काफ लीग अभी भी तहरीक इंसाफ में जम हो सकती है। परवेज इलाही की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की ऑडियो आना क्या इस तरफ इशारा है कि कोई बैठा है जो इनके दरमियान दूरियां टालना चाहता है? जो ऑडियो लीक की गई, इसको लीक करने का आखिर मकसद क्या था? परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया। हमाद अजहर ने कहा, ये क्या सियासत है कि कभी एक के साथ मिलकर कभी दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह अंदाजा था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद वो हीरो ही बने। फवाद चौधरी गिरफ्तारी पर जो स्टेटमेंट है, इसमें जो खास तौर पर बात कही गई कि पहले पकड़ा जाता तो ऐसा ना होता। नैब ने फॉर्मर सीएम पंजाब और सीनियर मिनिस्टर जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। यानी जो रगड़ा है वो लगना शुरू हो चुका। लाहौर की जो मेजर फूड बास्केट जोन यानी ब्राउन एरियाज में कन्वर्ट करना और बहुत तेजी से लाहौर मास्टर प्लान को मंजूर करना। नैब लाहौर में 12 से ज्यादा दरख्वास्तें आईं। परवेज इलाही और असलम इकबाल को शामिल तफ्तीश करने का फैसला सामने आया। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग पेशरफ्त है। देखना यह है कि मामला कहां जाकर रुकता है। शेख रशीद वाली खबर पर भी आएंगे, इस हवाले से भी अहम डिटेल्स हैं। इन सब के अंदर कुछ और चीजें भी आपके सामने रखते हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला जिस तरह से आए, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग सेट की, अपना होमवर्क मुकम्मल करके आए थे। इनका जो मंसूबा है, तहरीक इंसाफ के इल्जामात थे जो शायद इल्जामात ही रहते अगर मोहसिन नकवी अपने कामों को ठीक तरीके से चलाते। अब केपीके के जो निगरान है काबीना है, इसके ऊपर भी निगरान काबीना पर एतराज़ात हैं कि तहरीक इंसाफ के और पंजाब के ये निगरान काबीना में नई चीजें सामने आई। आमिर मीर जो हामिद मीर से भी बड़ी खच हैं, वो पंजाब की काबीना में शामिल हो गए। हामिद मीर आमिर मीर जो कहा गया था कि वो बड़ी खच हैं, असल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं यूट्यूब पर, और इसमें जिस तरह की वो चीजें करते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है और कभी कभी ब्लो द बेल्ट चीजें चलती हैं, सारे एंटी इमरान खान ही होती हैं। तो एक और शख्स है वो इस पूरी रजीम के अंदर फैज़ याब हो रहा है और यहाँ पर इतलात है कि इन्होंने हल्फ भी उठा लिया और ये बहुत बड़ी खबर के तौर पर चीज सामने आ रही है। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, जो अलार्मिंग भी हो सकती हैं। इसमें कुछ चीजें जो फवाद चौधरी के हवाले से हैं। फवाद चौधरी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन इनकी अहलिया हिब्बा फवाद बड़ी दलेरी से अपने शौहर की सपोर्ट के लिए अदालत में गई। आयरन लेडी कहा जा रहा है। पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। तमाम चैनल्स पर आकर इमोशनल और बेहतरीन गुफ्तगू की। इस सब के बावजूद वो मीडिया पर आ रही हैं, शौहर का मुकदमा पूरी कौम के सामने रख रही हैं। बड़ी बहादुरी से और बड़ी हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए।
آپ پر ایموشنل اٹیک ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ انہوں نے ایک ٹاک شو میں بڑی الارمنگ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے بات کی کہ جو موبائل انہوں نے ضبط کیا ہے، اس کے بعد بھی موبائل سے کچھ فرینڈز کو پیغام بھیجے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی فیملی کے نمبرز بھی مانگے جا رہے تھے۔ فون آن لائن شو ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک بڑی الارمنگ بات کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی مہذب معاشرہ ہو وہ ہل کر رہ جائے۔ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 اہلیہ ہیں۔ ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اب انہیں اور ان کے بچوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور گھر نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو۔ یہ کون ہیں، کون بدماش ہیں، کون آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے؟ یہ بڑے خطرناک قسم کے معاملات ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، سیاست میں گرمی ہے اور پرچے پاکستان میں درج کیے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی ویڈیو میں ہم فواد چودھری کی گرفتاری اور پھر ان کی پیشی، کس طریقے سے وہ پیش ہوئے، کیسے کنڈکٹ کیا، کیا گفتگو کی گئی، ان کی فیملی کا کردار کیا رہا، عمران خان کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا اور آج عدالت نے جو فیصلہ کیا، کیا یہ پچھلے جو 48 گھنٹے کی کہانی ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو پوری سیاسی برادری اور پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کی دلیری کا معترف ہو گیا۔ جس طرح انہوں نے عدالت میں اپنی باتوں کا دفاع کیا وہ واقعی قابل دید تھے۔ ایسے مناظر جنہوں نے پورے پاکستان میں جو تحریک انصاف کے ورکرز، کارکن ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی سیاسی وابستگیاں ایک طرف رکھ کر دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں فواد چودھری کی عزت میں زیادہ اضافہ ہوا۔ ان کے خون فواد چودھری نے گرما دیے۔ اس ساری صورتحال میں ان کی اہلیہ نے جس بہادری سے، جس کانفیڈنس سے آ کر میڈیا پر سوالات کا سامنا کیا اور ڈٹی رہیں اپنے شوہر کے لیے، وہ بھی ایک ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہماری مشرقی روایات ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری بہویں کس طریقے سے اپنے ان سہاگ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی فیملی ان کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، خاص طور پر جب عدالت میں فواد چودھری کے چہرے پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بظاہر تو وہ پولیس یونیفارم تھے، کیونکہ وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے اس پولیس کو نہیں دیکھا، لیکن بہرحال وہ پولیس کی وردیوں میں تھے۔ لیکن لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور سے ان کا تعلق ہو، وہ جو کپڑا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پر فواد چودھری کی اہلیہ نے جس بہادری کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کیا، وہ واقعی اس نے تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے، جو مناظر دیکھے گئے، لوگوں کے خون کو گرمایا۔ اور اگر تو فواد چودھری کو پکڑنا یہ مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈرا دیا جائے، عمران خان کو پیغام دیا جائے، لوگ نہ نکلیں اور پھر مریم نواز کا بڑا استقبال کرنے کے لیے بڑا اکٹھا کیا جائے، وہ ناکام ہو گیا۔ فواد چودھری کو جس طرح مجسٹریٹ کے سامنے لے کر آئے، سارا دن لاہور کی سڑکوں پر گھماتے رہے، پھر اس کے بعد اسلام آباد لے کر آئے، پھر ان کو منہ پر کپڑا ڈال کر گاڑی میں بٹھائے رکھا۔ حالانکہ پولیس کو یہ کرنا ضروری نہیں تھا، صرف ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم ڈرانے والے ہیں، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ان کی کوئی تذلیل کی جا رہی ہے۔ لیکن اس دن بھی اور آج بھی عدالت میں فواد چودھری نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن واقعی میں منشی ہے اور منشیوں والا کام کر رہا ہے۔ یہ میرا موقف ہے اور میں اپنی پارٹی کا ترجمان ہوں اور میں اس بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان کے بھائی نے بھی بڑی مہارت سے ان کا کیس لڑا۔